Okay, archive is the second information agencies, and as we know that libraries became more and more standardized, yes, throughout the 20th century in terms of information resources and management, and as a gatekeeper for information. However, archive usually consists of unique items. Yeah? Archive mainly stored or kept a unique item, yeah, very unique item and rare. And the process involved or handled by archive normally includes preservations and organizational of records. For preservation, archive mainly preserve record that they have value. They have value for the organizations or for individual activities. Yeah? And not all individual activities being recorded. Tetapi biasanya dia aktiviti-aktiviti yang unik, menunjukkan peristiwa-peristiwa tertentu, ataupun dia ada value, value for individu. The same goes to organizations. Not all records for organization they being kept in this archive. Dia ada proses-proses yang pemilihan, dan pada masa yang sama pemilihan yang digunakan adalah antaranya dia mempunyai value, nilai kepada seorang ataupun organisasi, terutama bagi membuat keputusan-keputusan yang penting bagi organisasi tersebut. Okay, now please ask yourself, ya, apa agaknya rekod yang ada nilai kepada diri you? Apa agaknya rekod yang ada nilai kepada diri kita sebagai ahli masyarakat? Dan apa juga nilai yang ada dalam sebuah organisasi? If you refer to the next statement, under organizational records, being divided into two categories or two types. Number one, it consists of annual reports, for example, correspondence, which includes sometimes stakeholders records, supplier, vendor, customer or clients, and there's also maybe records or reports about productions of product, manufacturing process, juga kadang-kadang manual or procedure. Juga ada personal records, which includes, for example, customer records and employees records ataupun staff records. For personal records, it may consist of letters, or maybe diaries, manuscript, diary, manuscript, logbook contohnya, or collections of memorabilia. Memorabilia maknanya satu catatan, ataupun satu travelog, travelog berkenaan dengan suatu perkara, contohnya catatan pelayaran. Catatan, kita kata travelog tu maknanya satu perjalanan. And there's also souvenir, souvenir, machinery, mesin-mesin dan sebagainya. Okey, cuba fikirkan sekarang ni apa agaknya personal record yang you simpan dan mempunyai nilai kepada diri you. Sijil. Sijil. Sijil, sijil apa? Mungkin sijil-sijil akademik. Sijil-sijil aktiviti yang ada nilai. Nilai apa? Sebagai additional value for your example resume. Ada lagi yang lain? Sir, doktor, kalau rekod kesihatan tu boleh kira tak? Dia rekod kesihatan tu ada tak nilai kepada diri you? Saya ada.
Ada sebab apa? Mungkin itu sebagai laporan perubatan untuk menunjukkan kalau you pergi ke mana, laporan kesihatan ni mesti ada. Sebab apa? Dia menunjukkan apa sakit yang you hadapi. Contohnya, kalau orang ada sakit jantung di setengah negara, mereka memakaikan gelang. Gelang di tangan supaya katalah mereka jatuh, mereka pingsan di mana-mana, orang yang jumpa dia ataupun orang yang pertama approach tu, dia tahu dia adalah pengidap penyakit tersebut dan apa rawatan yang boleh diberikan, apa ubat yang tak boleh diberikan dan sebagainya. Tetapi di negara kita, kita hanya menggunakan medical cards or medical records. Medical reports tu is a medical records actually. But for some masalah kesihatan, contohnya macam yang melibatkan yang ini yang saya tahu di Malaysia ni ada penyakit yang kita panggil scoliosis, 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 bermaksud tulang belakang dia ataupun spine dia bengkok. Untuk penyakit ini, rawatan yang diberikan adalah untuk memasukkan besi di sepanjang tulang belakang tu. They use titanium for this. And for this, our government, dia provide a cards, dia a card ID, identification card yang diberikan kepada pesakit tadi. Sebab besi tu dia tidak akan dibuka, dia ada di belakang dia tu sepanjang hayat dia. Jadi walaupun dia keluar negara dan sebagainya, kad ini perlu dibawa. Sebab dia melibatkan kalau di airport dia melibatkan pemeriksaan X-ray detection. Jadi dia akan baca tu sebagai satu alat alat logam lah dalam badan. Jadi kad itu adalah evidence dan dia being accepted ataupun known by other country as well. Itu di seluruh dunia. Jadi di Malaysia kita gunakan kad sebagai petunjuk kepada masalah kesihatan tadi. Dia sebagai satu rekod lah. Dalam kad tu dia ada chip dan dia mengandungi maklumat-maklumat yang diperlukan. Okey, selain daripada tu ada lagi. Berapa ramai yang simpan diaries? Ya. Doktor, kalau surat beranak? Surat beranak ada value tak surat beranak? Ada kan? Kalau ada. Kalau boleh jual tak? Tak boleh. Tak boleh? Itu menunjukkan identiti diri kita kan doktor? Ya. So dia ada nilai. Nilai apa? Itu adalah menunjukkan warga negara. Warga negara, you punya surat beranak, you punya kad pengenalan. Kalau tanya tadi boleh jual tak? Setengah orang dia jual. Kadang-kadang dia jual. Berapa value dia? Ada yang mencecah 5,000. Saya difahamkan pasport Malaysia pun harganya boleh mencecah puluhan ribu. So itu digunakan untuk menunjukkan kewarganegaraan. Okay. So what else? What about diaries just now? Letter. Ada tak letter? Surat yang ada value pada diri you? Surat rumah. Ada. Ada. Surat rumah, surat apa tu? Tawaran. Surat kepada kawan. Surat kepada kawan. Surat merentas daerah? Ya. Surat kepada kawan ada nilai ke? Surat rentas negara. Ada. Tetapi surat kepada kawan yang personal letter tu hanya you saja yang faham mungkin. Boleh tak surat ni kita tunjukkan di muzium satu hari nanti contohnya? Tak. Tak boleh. Boleh. Apa nilai yang ada tu? Tak boleh. Tak boleh kan sebab bukan Jadi bahan sejarah. Surat untuk surat saya tu kan surat yang berharga juga. Macam mana? History. Macam Kalau tengok mana? history, kalau tengok ni dekat museum ada surat perjanjian antara British dengan macam surat kemerdekaan semua tu. Itu surat berkaitan perjanjian yang saya kata tadi, surat kepada kawan. Surat yang melibatkan perjanjian, surat yang melibatkan sejarah, sejarah satu persempadanan, sejarah negara, ada bernilai. Tetapi surat kepada kawan bernilai tak?
surat kepada boyfriend ada nilai tak? Itu Agak-agak. lagi tak bernilai. Tak Nilai bernilai. sendiri. Nilai sendiri. Boyfriend pun tak bernilai. No, single. Siapa yang single tu? Siapa ni tadi yang kata single? Saya syorkan masuk lelong.com. Okey, macam ni. Apabila seseorang itu dia menjadi tokoh-tokoh tertentu, kadang-kadang surat peribadi dia pun mempunyai nilai. Kalau tengok sejarah Napoleon, pernah tak dengar Napoleon? Pernah. Ya, Napoleon. Dia adalah satu kita panggil conquer, dia penakluk. Dia penakluk. Dia surat dia kepada saya lupa siapa nama girlfriend dia tu. Surat dia kepada tu dilelong dengan harga puluhan juta ringgit. Itu surat cinta dia. Surat cinta dia maknanya apabila kita menjadi tokoh tertentu, mungkin barang-barang kita ataupun koleksi kita dia mempunyai nilai. Mempunyai nilai sejarah lah, yang boleh dilelong dengan harganya jutaan ringgit. Begitu juga dengan pernah tahu mengenai The Beatles? Tahu tu. The Beatles dia satu band di UK, di Liverpool. Mereka ni mula main gitar di tepi padang yang dipanggil Strawberry Park. Strawberry Park, nama jalan tu Strawberry Lane. Strawberry Lane. So mereka ni dulu main gitar lah macam kat kampung kita dulu-dulu dia main tepi simpang, tepi jambatan kan. Tapi pada masa tu dia dia jamming di tepi jalan. Signboard Strawberry Lane itu sendiri signboard yang asal dulu dia hilang, benda tu hilang dan akhirnya dijumpai dan dilelong dengan harga puluhan ribu pound sterling. Dia ni tempatnya di Liverpool. Saya dulu study di Liverpool lah. Jadi saya pernah pergi tempat tu macam mana. Dia bukan tempat yang menarik, dia semak saja, semak samun tempat tu. Tapi dia ada nilai sejarah, sampaikan itu pun sanggup orang curi dan orang jual. Itu kumpulan The Beatles kalau you ikuti perkembangan muzik lah. Okey. Apa lagi agaknya yang ada nilai dalam diri you? Souvenir? Ada tak souvenir? Ada. Souvenir apa yang you simpan? Semua? Souvenir kawan-kawan bagi. Kawan-kawan bagi. Mungkin juga hadiah-hadiah pencapaian, hadiah sukan, zaman sekolah dulu dapat menang lari ke acara-acara, you simpan. Tetapi bagi negara, tokoh-tokoh negara, contohnya Perdana Menteri dan sebagainya, souvenir ini terlalu banyak sehingga mereka buat galeri. Dipamerkan. Untuk raja-raja kadang-kadang dia donate to museum untuk dibuat pameran. Contohnya di Terengganu, Museum Terengganu, macam mana dia ada koleksi yang dipamerkan. Okey, koleksi Tun Dr. Mahathir, dia ada galeri di Yayasan Perdana, di rumah dia di Kedah sana pun ada. So ini adalah rekod, contoh-contoh rekod yang dijadikan bahan arsip yang dipamerkan ataupun mempunyai nilai. Okey. Organized records. Archive materials organized and described in groups. They organized and described in groups. Ini totally different from a library. A library organization style. Yang library dia organize based on class number, but the class number dia kelaskan group. Tetapi untuk organize di dalam archive, biasanya dia hanya letakkan dalam satu grup. Contohnya untuk sejarah berkenaan Kesultanan Muhammad contohnya. Jadi Kesultanan Muhammad punya koleksi semua mengandungi bahan-bahan yang berkaitan diri dia.
Ya, sama ada pakaian ke, surat-suratnya ke, gambar-gambarnya, ya. So diletakkan di dalam grup yang sama. Tetapi jika di library, mereka akan bahan-bahan tadi akan diasingkan mengikut kategori-kategorinya. Ya. Jurnal, buku dan sebagainya. Ya. So totally different approaches. Ya. Materials are arranged by the basic principles of provenance and original order. So these two types of arrangement style for records and archive through provenance and original order. So ini juga adalah salah satu soalan yang popular dalam test ataupun exam. Provenance and the original order. Jadi please take note. Okay. Provenance and original order. In archive, they use the concepts of respect these fonts. Respect this font. Apa maksud dia ni? Maknanya untuk menyusun bahan-bahan di arsip, mereka menggunakan konsep ini, iaitu respect kepada ataupun dia menghormati kepada bagaimana penghasil ataupun owner asal bahan tersebut dihasilkan, bagaimana penyusunannya. Which mean that archival material created or collected together, they should be kept together in their original order without mixing in records or material from other creators or collectors. Compared to library. Library dia tidak susun mengikut pengarang. Contohnya di rak A, di bookshelf A, semua pengarang ataupun buku yang dihasilkan oleh pengarang XYZ sahaja. Ataupun di shelf B hanya untuk pengarang LMN sahaja. So bukan begitu. Di library dia arrange mengikut sistem tadi. Sistem DDC ataupun LCC. Tetapi bagi bahan arsip, biasanya mereka menggunakan konsep respect the font, di mana saya telah jelaskan tadi, archival material created or collected together, they should be kept together in their original order without mixing in records or material from other creators ataupun others collection. Okay. Dan konsep tersebut dia menggunakan dua kaedah, iaitu provenance and original order. Boleh faham? Boleh. Boleh. So let's go through apa yang dimasukkan dengan provenance and original order. Okay, what is provenance? Basically, provenance is the originator. The originator. The person, it can be corporate body or individual that originally created, gathered or maintained the collection. Slide tak tukar? Tak, saya explain yang ni dulu. Oh, okay. Ada penjelasan. Okay, sorry. Oh, okay. Mana tadi? Okay, apa maksud? Maksud dia. Maksud provenance is the person, a person that can be individual or organization that created, gathered or maintained the collection originally before it was sent to the archive.
Boleh faham dia punya definisi tu? Boleh faham? Boleh. Boleh So sekali lagi saya rujuk dia sebagai ini soalan ni kadang-kadang keluar jadi jangan confuse. Saya minta you betul-betul fahamkan provenance ini adalah originator asal ataupun pemilik asal sama ada dia bodies corporate bodies organisation sebagai satu organisasi ataupun sebagai individu siapa dia ni yang menghasilkan, dia create, dia boleh jadi dia mengumpul, dia gathered or maintain. Sometimes they maintain the collection before it was sent to the archive for records or for display purposes. Jadi the term provenance is also used to show the ownership history of a particular artifacts or collections of archival information. Dia adalah sejarah pemilikan, sejarah pemilikan bahan-bahan artifak ataupun koleksi arsip tadi. Dia sejarah pemilikan. So the purpose of using the provenance strategy ni tadi is to protect the external integrity, which mean the ownership, to protect the ownerships of the collection or of the records or archive material tadi. Dia mengikut sejarahnya ataupun sejarah pemilikan. Okay, let's go through to the next slide. So there are 3 principles of provenance. Apa prinsipal dia? Atau prinsipal ini juga menjadi sebagai satu formula, formula ataupun sebagai satu dasar yang perlu diikuti and to be practiced by archive and record center and sometimes by the museum itself, by the museum. Tapi museum dia ada kaedah lain yang saya akan jelaskan kemudian. Okay, principle number 1. Do not put together archival material that have come from different creators or origins. Although the collections or the material they fall under the same categories. The same category, tetapi tidak boleh diletakkan bersama-sama. Contohnya di dalam satu archive ataupun record center, bahan-bahan ini tadi diletakkan di dalam satu kotak. Dalam satu kotak ataupun dalam satu folder dokumen-dokumen record. Jadi dokumen record walaupun dalam katakan dia berkaitan dengan perjanjian. Kita ada perjanjian Pangko dan satu lagi kita ada perjanjian contohnya perjanjian dengan PKM Parti Komunis Melaya pada masa lalulah. Perjanjian Pangko yang berlaku lebih awal antara British contohnya, dia awal lagi berlaku tetapi PKM perjanjian ini dilakukan pada tahun tak silap saya 1970-an macam tu. Dengan PKM. Walaupun kedua-dua bahan tadi adalah di bawah topik yang sama iaitu perjanjian, dia tidak boleh diletakkan di dalam satu folder ataupun dalam satu kotak yang sama. Kenapa? Dia different creators or different origins. So kedudukannya mestilah dibezakan di situ. Berbanding dengan library material. Okay, number 2. Do not recognize by subject, chronology, geographics, or division. There's no accession number or a class number that identify this material, which means you search by subject, by chronology, by geography ataupun size dan sebagainya. Tetapi pencarian ataupun description adalah berdasarkan peristiwa. Peristiwa tu apa? Contohnya folder tu perjanjian Pangko. Contoh lagi mungkin perjanjian PKM. Contohnya macam tu.
And number 3, respect the individual, family or organization that created or received the item. Yeah. As being mentioned in the previous slide just now, saya katakan kita perlu menghormati creator ataupun collector of the material. Jadi bila bahan tadi disimpan di dalam record dan archive, dia juga pastilah mengikut bagaimana bahan tersebut disimpan oleh pemunya ataupun pemilik koleksi tadi. Bagaimana bahan tu disimpan di rumah dia, di situlah juga kita simpan mengikut susunan-susunan yang mereka gunakan. Boleh tak dipinda? Sebenarnya boleh juga dipinda, tetapi mengikut persetujuan kepada individu ataupun family ataupun organisasi tadi. Ya, apa sistem yang digunakan? Jadi kita akan gunakan sistem yang dinyatakan. Okay. Now, the second style, original order. Original order is the sequence in which the originator of an archival collection keeps or created their collection. Ya. Yang ini adalah sequence ataupun pengorganisasian yang kita perlu digunakan oleh creator of the records. Tadi kalau kita katakan provenance, penyusunan dia mengikut siapa yang mengumpul. Pertama, kedua, siapa yang menghasilkan. Pertamanya adalah siapa yang menghasilkan, dia create. Kedua, dia mengumpulkan sebagai koleksi dia. Tetapi bagi jenis ini, original order, dia mesti disimpan ataupun diuruskan mengikut originator. Ya, mengikut originator of the creator of the records. Dia tidak ada di sini collector, tetapi originally, ya, satu sahaja. Okay. Maintain principle of original order. You should maintain records in order in which those records were created, received, filed or used. Ya. Yang original lah. Ya. And look for evidence of a pre-existing arrangement that devised by the creator. Ya. Kadang-kadang kita tidak ketahui bagaimana suatu rekod itu diuruskan ataupun disusun oleh creator asal ataupun pemilik asalnya. Atau bukan pemilik, di sini kita kata bukan pemilik tetapi orang yang menghasilkan. Kita tak tahu bagaimana ianya disusun. Jadi tugas you adalah untuk menyusun berdasarkan evidence, pre-existing arrangement. You kena study lah. So di sini inilah kerja-kerja yang dibuat oleh pelajar dalam program 246. They need to identify and look for evidence, how to arrange or organize the file or the records. Bagaimana? Dia kena pastilah kreatornya dulu hasilkan macam mana. Principle number 3, preserving relationships among the records and to respect context in which the records can to be. Dia kenalah respect, dia kena preserve juga hubungan ataupun inter network ataupun interlink, the link between one record to others, and they must respect context, bagaimana kaedah penyusunannya dibuat oleh penghasil rekod tersebut pada masa dahulu. Jika tak ada, dia kena kaitkan dengan proses tadi. Okay. How to make sure you follow the original order
process, the next steps, retaining existing filing system and saving the archivist from having to decide upon and apply a new and artificial structure. Jadi you kena retain, as I explained earlier, you need to retain the arrangement. Tetapi jika tak ada, you kena decide lah. Decide ataupun you kena apply, kena buat kajian dan akhirnya you kena decide apa agaknya kaedah yang bersesuaian sekiranya you tak ketahui, you tak dapat maklumat yang jelas berkenaan penyusunannya. Researcher who often tend to think more about subject and dates than creating agencies. Dalam proses ini, yang membuat kajian bukanlah agensi tadi tetapi adalah individu yang bertanggungjawab kepada koleksi tersebut. Kita kadang-kadang ada term yang disebut curator. Pernah dengar tak term curator ataupun archivist? Curator ni lebih kepada museum and gallery. Tetapi archivist di arsip juga mereka perlu membuat kajian dan kadang-kadang terpaksa bekerjasama dengan curator tadi untuk mendapatkan maklumat yang jelas berkenaan sesuatu koleksi. Okey, ada soalan? Doktor, saya nak tanya. Contohnya kan, untuk koleksi P.Ramlee tu salah satu daripada ni ke? Apa ni? Bukan. Salah satu daripada provenance ke? Okey. Ke macam mana ada? Alright, dia macam ni. Koleksi tadi, adakah dia koleksi dia dalam berbentuk records and archive ataupun yang disimpan oleh record dan archive ataupun koleksi museum? Dia ada dua benda yang berbeza. Adakah kita letakkan di museum dan galeri ataupun perlu diletakkan di dalam archive dan record center? Kalaulah misal kata kita simpan biasanya lah koleksi, contohnya macam koleksi berbentuk documentation, kita simpan dia dalam bentuk records and archive. Tetapi sekiranya artifact contohnya dia punya album ni album apa, records, record piring hitam, gambar-gambar kadang-kadang ada diwujudkan di dalam bentuk galeri ataupun diletakkan di museum. Tetapi tak semua tokoh-tokoh mempunyai museum ataupun galeri. Mereka juga kadang-kadang hanya disimpan di koleksi mereka disimpan di dalam record center ataupun archive. Contohnya di Arsip Negara Malaysia pun banyak yang berkaitan itu. Dokumen penubuhan MARA yang berkaitan UiTM tidak disimpan di UiTM tetapi disimpan di Arsip Negara. Bahan-bahan tadi. Okey, persoalannya, adakah menggunakan prinsipal original order ataupun provenance? Okey, dia terpulang. Apabila sesuatu bahan telah dimiliki oleh orang lain melalui sama ada dia dapat secara percuma ataupun pembelian, kita boleh katakan dia menggunakan provenance. Tetapi jika katakanlah yang menyimpannya adalah anak Tan Sri P.Ramlee, tetapi bahan tadi dijual, contohnya. Dia telah dijual menjadi koleksi individu seorang tokoh lah, katakan ada seorang Tan Sri ni, dia minat, dia beli, contohnya. Jadi adakah kita nak ikut kepada kaedah provenance ataupun original order? Dia bergantung kepada pemilik tadi. Sebab itu dinyatakan di sini respect the individual, family or organization that created or received the item. Jadi mereka ni berhak untuk menyuarakan ataupun
mengikut requirement dia, ya, bagaimana dia perlu disimpan. Kadang-kadang pemilik bahan ini dia tidak organize, ya, dia simpan tak organize, dia letak je dalam kotak macam tu. Jadi kalau macam tu kita boleh advise dia bagaimana kaedah penyimpanan yang betul ataupun bagaimana penyusunannya boleh dibuat. Ya. So ini kita melihat kepada prinsipal yang ini. Tetapi sekiranya pemilik tadi dia menyusun mengikut original order, ya, dia sendiri katakan dia menyusun mengikut kaedah original order, maka kita boleh ikut original order juga. Okey, menjawab tak soalan tu? Jawab, Doktor. Okay. Any more questions? Ya. Jadi saya minta you fahamkan betul-betul antara provenance and original order. Why? As I said just now, this is among the popular questions. Almost every semester dia keluar, sama ada di dalam test ataupun di dalam exam. But luckily for this semester there is no final exam. Tetapi still, ya, dia mungkin akan keluar juga di dalam test and your final test. Ya, tapi saya tak kata dia akan keluar semester ini. Cuma mengikut sejarahnya, setiap semester dia akan keluar. Alright? Okay. Archival materials generally housed, yeah, or kept in box and kept in closed stacks, accessible only to staff, to archive or record center staff, employees. Okay, now accession records. Accession records summarize information about the source of collection. Briefly, it's describe the physical data and content for the collection. Dia tidak rigid ataupun kompleks seperti proses di dalam library, ya, tetapi dia hanya menggunakan accession records, ya, yang hanya memberikan summary, ya, memberikan ringkasan apakah kandungan dalam kotak tersebut ataupun dalam folder tersebut. Di Malaysia contohnya, di UiTM sendiri, they tend to list index file. Contohnya di dalam tu perjanjian, ya, dalam folder tu perjanjian. So kalau UiTM ini dia perjanjian MOU, MOA diletakkan ataupun disimpan dalam tu dan ditunjukkan mengikut nombor-nombor file, ya, nombor-nombor file yang okey. Nombor file ni macam mana nak tahu? Contohnya kalau you dapat surat daripada UiTM, surat tu dia ada nombor rujukan kan di atas bahagian kanan tu, di atas tarikh. Ya. So itu biasanya juga digunakan, ya, untuk filing system or as accession number. Okay, next, finding aids. Finding aids is a tool to retrieve archival collection. It gives detailed notes of the historical and organizational context of the collection and describing its contents and providing an inventory outlining what is in each box. Okay, di library kita ada retrieval system, kita menggunakan contohnya alat untuk mencari, kita menggunakan card catalog, kita menggunakan index, kita menggunakan class number. Tetapi untuk arkib dan record center, alat yang digunakan dipanggil finding aids. Ya, finding aids. Finding aids ni apa? It's a tools, ya, tools or instrument or search, ya, search tools to retrieve the archival collection as you desire. Ya. Apa maklumat yang ada dalam tu? Dia cuma menyediakan nota, ya, nota berkenaan dengan sejarah ringkas ataupun summary. Ya. Sama ada summary apa? Summary berkenaan bahan tu lah, bahan tu pun apa. Kalau sejarah, sejarah lah, ya, ringkasan sejarah. Ya. Dan setengahnya itu menyediakan indeks terperinci dalam kotak tu
ada 20 bahan, so 20 bahan tu dinyatakan dengan nama tajuk-tajuk ataupun nombor-nombor fail yang tertentu. Is there any standards to be used in producing accession records and finding aids? Ya, so di sini saya menggariskan dua, iaitu MARC AMC, MARC format for archival and manuscript control, AMC, dan dia juga menggunakan EAD, encoded archival description. Standard has been used to encode finding aids so that it can be displayed on the web. Okay, what is MARC? MARC adalah machine readable catalogs. Ya, machine readable catalog. Format for AMC, archival and manuscript control. Ya, maknanya kedua-dua standard ini digunakan online. Ya, dia menggunakan online. Bila online, dia perlu embed MARC AMC and EAD. Ya, sekiranya dia display dalam web, dia menggunakan EAD. Okey, ini jika mengikut skim yang betul, mengikut standard yang betul. Tetapi kebanyakan archives dan record center pada masa ini mereka menggunakan metadata standard sahaja. Ya, metadata standard. Ya, walau bagaimanapun ada juga yang menggunakan standard MARC AMC and EAD seperti yang dinyatakan. Any question pertaining to this slide? Tak ada? Alright, let's proceed. Okay, the next agency adalah museum. Is a museum and arts galleries. Art galleries, museum and art galleries juga related to place. Place to house objects collection, or to keep the object collections. Okay. Types of information kept in these agencies. They consist of visual material in 2 or 3D forms. Dalam bentuk 2 or 3D form. Dalam bentuk objek. Collections are less standardized and as a result are less likely to be retrieved electronically as the library or archive collection. Okay. Semua pernah pergi melawat museum ataupun arts gallery? Or any Pernah, gallery? Doktor. Doktor. Pernah. Okay, so kaitkan pengalaman tu dengan saya punya explanation. Ada yang tak pernah pergi museum langsung? Ada yang pernah tak pernah pergi museum langsung? Ataupun arts gallery? Ya, saya rasa semua pernah. Okay, kaitkan dengan yang ini, kaitkan dengan penceritaan. Okay. Bahan yang dipamerkan adalah objek, kadang-kadang dalam bentuk gambar, dalam bentuk artifak, yang kita biasanya kita dalam bentuk visual, is a visual material yang berbentuk 2D or 3D or the real object itself, the real object. Okay, dia bahan-bahan ini dia less standardized dari segi kaedah penyusunannya. Kita tidak perlu mengikut standard provenance or original order ataupun mengikut satu skim pengkelasan seperti dalam library. Kenapa? Sebab bahan-bahan artifak ini tidak boleh dibuat pencarian. Kita tak boleh retrieve as in document retrieval process. The provenance of object or collection object is important information and is essential in determining the names and other elements describing that particular object. Okay, dalam konteks ini kita masih lagi merujuk kepada provenance. Kita boleh merujuk kepada provenance, maklumat-maklumat tentang bagaimana bahan tadi boleh disusun. Contohnya kalau you pergi ke museum, mana-mana museum berkaitan katakan sejarah mata wang, sejarah mata wang. Jadi dia akan susun mengikut kronologi. Daripada tahun awal, daripada penggunaan duit ufti ataupun penggunaan krang, shell, shell sebagai mata wang,
sehinggalah kepada duit-duit yang baru pada masa akan datang. Ataupun sekiranya you pergi ke museum, you melihat kepada section katakan aktiviti ekonomi masyarakat Melayu. Dia susun daripada zaman katakan sebagai nelayan, sebagai petani, lombong dan sebagainya, dan mengikut kronologi ataupun peristiwa-peristiwa yang tertentu. Bagaimana dia dapatkan maklumat? Dia melihat kepada sejarah, dia mengkaji provenance, dia melihat kepada sejarah-sejarah tamadun dan sebagainya. So tidak ada dokumen-dokumen yang dirujuk sebagai satu standard to organize the artifacts or material. Accession records are creators of items held within a collection. In some case, groups of similar objects are described as a single lot that is given a single accession number. Accession number given to each object. Katakan mata wang tadi, kalau katakan ufti, duit ufti yang dalam bentuk pokok tu, kalau you belajar sejarah ataupun you pernah lihat, dia gantungkan kepingan-kepingan tadi, setiap kepingan itu dia ada accession number kadang-kadang. Bergantung kepada polisi museum. Adakah dia akan labelkan setiap satu unit ataupun dia label assign number to a groups of that collection. Okay, next. After receiving accession number, items are registered. Registration is a process much similar to library or archival cataloging. Apabila satu bahan diterima, sama ada melalui hadiah, pembelian ataupun proses acquisition, dia akan assign number. Number tadi adalah sebagai nombor inventory. Accession number is the inventory number. Selepas diberikan accession number dan didaftarkan, dia akan daftarkan. Daftar ini dia rekodkanlah, maknanya bahan tadi sebagai milik kepada kepada museum ataupun galeri yang tertentu. Dia sebagai logbook, dimasukkan dalam logbook. The register serve as a catalog where it establishes the organizational control over the works and artifact. Jadi di library kita ada contohnya katalog, kita ada index, kita ada abstract sebagai tools. Di archive tadi kita ada apa kita panggil? Archive. Alat yang kita gunakan apa dia untuk retrieve? Siapa boleh jawab? Siapa ingat tadi saya cakap apa? Untuk archive dia ada apa? Findings aid. Ya, dia menggunakan finding aids. But for museum and art galleries, dia menggunakan register. Dia menggunakan register. Alat dia adalah register. Rupa dia macam mana? Register ni adalah logbook. Dia sebagai satu buku record saja. Sebagai satu buku inventory. Dia digunakan register ni untuk mengawal ataupun menguruskan artifak. Bagaimana artifak tu bergerak di dalam institusi tersebut. Sebab artifak dalam museum ni kita tak pinjam. Dia hanya di display. Mungkin dia pindahkan tempat dan sebagainya. Jadi semua itu perlu didaftarkan, direkodkan di dalam register. Creating records for museum objects and art has its own set of challenges because the objects often imperfectly known at the times of accessioning and registering. The chance there will be accumulations of completing over time. Contohnya bahan-bahan sejarah, katakan jumpa satu keris, keris lama, dan dipercayai keris itu adalah keris, katakan keris Hang Jebat contohnya. So selama puluhan tahun mungkin kita percaya itu adalah keris Hang Jebat. Tetapi bila satu kajian dijalankan dan didebatkan,
Mungkin finding menunjukkan itu bukan keris Hang Jebat, tetapi keris orang lain contohnya. Ataupun keris yang tak berkaitan pun dengan hampa semua tu. Dia satu apa yang lain. Jadi descriptions ataupun maklumat tentang itu dia akan ubah lah, dia kena ubah mengikut kajian sejarah tadi. Dia ubah sekaligus dia mengubah penyusunan ataupun tempat penyusunannya di dalam sesebuah muzium. So, dia akan sentiasa berubah selagi mana dia tidak diketahui asal-usulnya dengan jelas. Contohnya tentang teori Darwin. Teori Darwin. Okay. Siapa tahu apa dia teori Darwin? Pasal kita asal daripada monyet ni. Asal daripada monyet. Teori evolusi. Bagaimana manusia dia evolve. Dia bukan revolusi, revolusi lain. Evolusi maknanya dia berubah secara perlahan-lahan. Dalam teori ini dia kata mungkin secara ratusan tahun kita berubah. Kita mutant lah, berubah daripada apes to human. From apes to human contohnya. Dia tak kata berubah dalam masa setahun. Katakan you tinggalkan kampung, you pergi belajar di UiTM. Bila you balik, kawan-kawan kat kampung semua jadi monyet. Sebab apa? You percaya teori revolusi. Kawan yang selalu pergi tengok wayang sama-sama tu balik kan dia jadi monyet dah, masuk ke ujung kampung, tinggal dalam hutan. Tapi teori Darwin dia kata perubahan itu secara evolusi mungkin ratusan tahun. Tetapi teori itu pada satu masa dipercayai lah, maknanya ada pengikutnya yang percaya dengan kuat fahaman ini. Tetapi telah dibuktikan melalui kajian saintifik juga oleh saintis-saintis barat sendiri yang menyatakan tak adalah, bukan macam tu, teori itu tak betul. Jadi maklumat ataupun kajian tersebut dibuktikan melalui kajian lain dan akhirnya membuktikan teori itu di-reject. Teori sebenarnya untuk teori dia tidak ada salah ataupun benar, tetapi accepted or rejected. Kalau you belajar nanti dalam subjek research methodology, you akan tahu kaedahnya bagaimana dan kita menggunakan accepted or rejected for teori, approval ataupun kita reject satu teori. Jadi pada masa tersebut kita imperfectly, maybe Darwin dia imperfectly known about the dia punya research finding. Tetapi sekarang telah dibuktikan sebab apa? Sekarang ni ada kajian karbon dan sebagainya yang boleh melihat kepada asal-usul DNA and genetics of human. Okay, in addition, the lack of text associated with works of arts and artifacts invites more subjective observation by those person interpreting the items or collection for public records. Jadi maklumat-maklumat yang kurang jelas ataupun tidak jelas perlukan perhatian yang lebih empirik. Kerana apa? Kadang-kadang dia mengundang persepsi ataupun salah anggap kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Contohnya di zaman sekarang ni kita ada ramai yang percaya bumi ini flat. Bumi flat, dia bukan bulat ataupun bentuk sfera. Pernah tahu tentang itu? Tahu tak fahaman yang dia kata bumi ini flat? Tahu. Pernah doktor? Tahu kan? Ini apa lagi? Ada fahaman lain yang golongan anti-vaksin contohnya. Satu geng tu saya. Satu geng. Anti-vaksin. So tengok nanti kalau COVID-19 ni dia ada vaksin, adakah mereka akan gunakan vaksin tu ataupun tidak? Golongan anti-vaksin ni juga ada yang menyatakan
ini adalah new world order. Ya, COVID-19 ni adalah satu strategi the new world order, dikaitkan dengan Freemason, dikaitkan dengan Dajjal dan sebagainya. Kita tak nafikan perkara itu mungkin ada, tetapi pada masa yang sama kita perlu mendebatkan ini dalam ataupun secara kaedah saintifik juga. Contohnya masih lagi New World Order ini dia percaya, golongan yang anti ini dia percaya manusia tidak pernah pergi ke bulan, tidak menaiki roket dan sebagainya. Jadi benda-benda ni berlaku dalam masyarakat kita sendiri pada hari ini. Saya tak tahu kalau ada masyarakat kita yang percaya UFO. Adakah UFO yang menentukan pemerintahan negara? Sebab di setengah negara ada kata UFO yang memerintah. Ada juga yang percaya tamadun Amerika bermula daripada mana? Dia kata bermula daripada mana? Gunung Semanggul. Macam-macam sejarah tu yang dikisahkan. Dia ada yang anasir-anasir yang begitu giat berdakwah dalam hal ini. So, tinggalkannya. Okey, ini contohnya fossil collection dalam museum fosil, dan ini adalah museum register. Dia hanyalah logbook yang mempunyai maklumat accession register. Accession ni maknanya dia bahan itu masuk dan di accession bahan itu dikeluarkan daripada museum ataupun galeri. Sebab apa? Mungkin bahan tadi dipinjam daripada yang lain. Museum can also have archive, record management programs and library. Dalam museum juga mereka boleh adakan record center, adakan library. Contohnya. Collections are stored behind the scenes display. Dia tidak, bahan-bahan yang ada di museum tidak semua dia display, tetapi mengikut tema-tema tertentu. Bahan yang lain dia akan simpan di belakang. Jadi penyimpanan itu macam mana? Dia menggunakan kaedah begini. Bila dia nak display, dia tak adalah gunakan you sebagai pengunjung, dia tak tengok yang ini. Tetapi dia display dalam bentuk marketing strategi, dalam bentuk arrangement yang menarik, dengan dia punya hiasan, dengan dia punya susun atur yang menarik. Items are numbered in a way so that they can be retrieved as needed. But this one is for the curator only. Item dan buku ini hanya digunakan oleh internal staff, bukan untuk customer ataupun user, tetapi staff saja yang menggunakan sebagai rujukan mereka. Organizations of Information in Record Center, according to ISO, Organization International Organization of Standards, is the same organization that dia mengeluarkan akreditasi ISO siri yang kita gunakan pada hari inilah. Dia organisasi yang sama. Field of management responsible for the efficient and systematic control of the creation, receipt, maintenance, use and dispositions of records. So record center dia menggunakan definisi ini. Dia satu bidang pengurusan, but responsible for control the create, receipt, maintenance, use and disposition of record activity. Jadi semua aktiviti ini perlu didokumentkan di dalam record center. Okay, the terminology applied to the control of the explosions of information and other administrative setting. It involves keeping, filing and maintaining of paper and electronic record. The units that need to be organized in the administrative environment such as directory, file, program and field name.
And they are using data modeling, the process of designing system for managing office and administrative records involve three essential models that are conceptual, logical and physical. Okay, record center di sini dia merujuk kepada bahan-bahan data ataupun maklumat digital juga. Jadi kaedah penyusunannya itu mengikut inilah kalau you perhatikan ini adalah maklumat-maklumat yang biasa wujud dalam automated system ataupun electronic or digital environment. Bahan tu dalam bentuk directories, dia ada file, ada folder dan sebagainya. Ada file name. Okey, bagi yang ini juga dia menggunakan conceptual, logical and physical. Dia begini apakah itu conceptual? Maklumatnya berkaitan dengan data modeling. Konsep ini adalah suatu cadangan. Dia adalah kertas cadangan. Kertas cadangan berkenaan satu sistem. Logical ini juga adalah sesuatu yang you ramalkan akan dilaksanakan oleh sistem tadi. Logiknya sistem itu berfungsi macam ni, macam tu dan sebagainya. Tetapi sistemnya belum ada lagi. Dia hanya sebagai satu proses di atas kertas. Dan physical ni adalah the prototype, the product. Kalau sistem tu prototype of the system. The working model, dia model tetapi dia berfungsi. Kalau software kadang-kadang kita kata dia beta release. Dia sebagai satu trial version. So itu adalah physical model. Okay, ada soalan? Boleh faham ya? No, Doktor. Okay, characteristic of record system. Number one, routinely capture all records within the scope of business activity it's cover. Semua business activity dia akan menghasilkan record, jadi record itu perlu disimpan. Number two, organize the record in a way that reflect the business processes of the records creator. Dia perlu menyusun record yang yang berkait dengan business activity saja. Dia berkait dengan operasi mereka saja. Dia tak simpan semua record. Number three, protect the record from unauthorized alterations or disposition. Ini sebagai safety measure lah. They need to protect. Number four, routinely function as the primary source of information about action that are documented in the records. Dia berfungsi sebagai primary source of the records. Jadi contohnya kalau misal kata kita nak tahu rekod tentang sesuatu transaksi sama ada dibuat ataupun tidak, jadi you kena tengok data berkaitan transaksi pada tarikh sekian pada masa sekian. So itu adalah primary source of information for that particular transaction. Number five, provide ready access to all relevant records and related metadata. Dia menyediakan akses kepada record ataupun profil maklumat transaksi tadi. Contohnya pada transaksi tersebut kita juga boleh tengok siapa nama pelanggan. Berapa banyak produk yang dibeli, berapa pembayaran. Pembayaran tu cara apa? Cara tunai ke, cara credit card ke dan sebagainya. So ini standard yang ada dalam record management. Okay, now knowledge management center, satu jenis information agency as well. The attempts to capture, evaluate, store and reuse what the employees of organization know. So semua maklumat yang dihasilkan di dalam organisasi dikira sebagai knowledge assets of the organization. Knowledge asset can be in tacit or explicit form, can be tangible and intangible form. Dia boleh jadi dalam bentuk bercetak, contohnya aset seperti books, journal, newspaper ataupun dalam bentuk dokumen, dalam bentuk piagam pelanggan, yang itu. Dan dalam bentuk eksplisit pula, contohnya maklumat atau pengetahuan yang reside dalam
pengalaman kaki tangan. Dia juga mungkin kemahiran kaki tangan. Juga itu adalah knowledge asset. Pengalaman, kemahiran dia, expertise, semua itu adalah knowledge asset. Okay, person that responsible, known as knowledge manager, they develop tools, policies, and incentive or rewards to encourage people or employees to share what they know. Mereka ini adalah dia in charge of the repository or institutional repositories. Dia capture knowledge of staff, dia capture pengalaman tadi, dia capture kemahiran tadi menggunakan di sini tools, menggunakan alat. Alatnya apa? Contohnya dia menggunakan kaedah perkongsian maklumat secara storytelling. Dia seorang staff pergi ke kursus, dia balik, dia berkongsi dengan kawan-kawan ataupun rakan sekerjanya melalui kaedah sharing. Sharing apa? Mungkin melalui portal, website, dia upload dalam bentuk summary, dokumen-dokumen, dalam bentuk ringkasan cerita, ataupun dia boleh juga dalam bentuk storytelling, dia penceritaan. KM Tools objective to create knowledge repositories to improve knowledge access for sharing, to enhance the knowledge environment, mewujudkan environment, membudayakan, to create the culture of knowledge management, and to manage knowledge as an asset. Dia menguruskan maklumat, pengetahuan sebagaimana aset-aset lain bagi organisasi tersebut. Apa aset lain? Dia berkaitan contohnya bahan mentah, aset seperti kaki tangan, physical building, itu semua adalah aset. Jadi maklumat juga diuruskan seperti menguruskan tadi lah, menguruskan perkara-perkara tadi. Organizations of knowledge, bagaimana dia disusun? The knowledge that has been stored need to be described, classified and retrieved. Therefore, the organization knowledge must be sorted out, labeled, for example, described, and classified into different subject or groups if it is to be retrieved when it's needed. So dia kena kenal pasti, dia susun, dia capture, susun, label, dan berikan description, so that it can be retrieved and identified by employees, or by the external organization. Okay. So itu saja untuk minggu ini. So saya akhiri chapter minggu ini sehingga ke Knowledge Management Center. So ini adalah apa yang saya bentangkan tadi, 5 tadi adalah semuanya agensi. Sebahagian daripada agensi-agensi yang menguruskan ataupun membuat proses pengurusan atau pengorganisasian maklumat dan pengetahuan dalam bentuk agensi lah, as we know that the topic itself is information agencies. Jadi ini adalah topik yang penting kerana dia membezakan apakah agensinya dan apakah bahan yang diuruskan dan bagaimana ianya dilakukan. Jadi itu saja setakat hari ini. Sekiranya ada persoalan, boleh kemukakan untuk saya berikan